Фильм Мухиддина Музафара «1 на миллион» больше, чем история успеха. Аплодируем, дорогие друзья. Аплодируем и приглашаем Саидмурада Давлатова во всех 3 позициях. Наставника. Итак, друзья, на ваших глазах сейчас все-таки это свершится. Хайр, се Саид Мурод даст ба даст мекунанд ва ин ширини зеборо мебуранд бо рамзи хеле зебо. Бигузор синамо рушд бикунад, як қарсак. Которые создали этот замечательный фильм. خوش آمدید با این شام زیبا اینک عبدالصفا قاسیمов استقبال بگیرید. Еще одна красавица этого проекта Фарзона Тошпулатова. فرزانه تاشپولاتова استقبال میگیریم. خوش آمدید با این شام زیبا برای فرش قرمز. خنده شما زیبا است، شما خودتان زیبا هستید. خب ادامه میدیم دوستان عزیز. مهمانان ما آهسته آهسته برای فرش قرمز می آیند و واقعا هم در این شب زیبا میدونید ما بعد چند به تالار وارد میشویم و همه شما. Какая замечательная команда здесь собирается. Мне кажется, если мы очень захотим, то мы сегодня вечером еще один фильм снимем. Вы как на это смотрите? Смотрите, какие они легкие на подъем. Вот что значит талантливые люди. سینمای ما رشد میکند، پیش میرود، زیبا میشود، دلپذیر میشود، جهان را تسخیر میکند با مهنت همین شخصیت های ارزنده و زیبا. و در این لحظه ها عزیزان دل من باید برای شما برسانم که شما تقریبا شاید 1 ساعت یا 1 ساعت 20 دقیقه در تالار نشسته سینما رو تماشا میکنید، فیلم را. ولی این رو باید بدونید که در پشت این 1.5 ساعت چی زحمت های. نوروز نوار بردار استقبال میگیریم. نوروز را. نوروز خوش آمدید. نوروز نوار بردار است. آن زیبایی. سلام نوروز. بفرمایید. خوش آمدید. По нашей замечательной... لطفا رسام است. نوروز نوار بردار است. ما چند سال با هم کار کردیم. همین فیلمی از میلیونی که بهانه شد من این بچه ها رو بوز دیدم. یک قرصک. منیزا ما رو باید نگاه میدید. آدم خوش است. با زیباییش آدم رو میکشد. واو. نه رحمت. چی لباسی شیک پوشیده از جینز با این چیزی با هنرمند تئاتر سینما سهراب Джанджолов. Друзья, у меня такое ощущение, что аплодисменты вот здесь вот гораздо громче и ярче, чем там. Мы сейчас можем соревнования проводить настоящие. Капкули. Оу. ما شخصی رو دعوت میکنیم که این فیلم رو آفریده است، صاحب فیلم رو، و برای آنکه در روی فرش قرمز از احساساتی زیاد نافتد در کنارش باز یک دختری زیبای دیگر رو گرفته است. 2 نفر، 2 شخصیت
منتظرند که اسمشون را این زمان به زبان بیاریم و همه با یک آواز کفکوبی کنند، زیرا ما مهمان داریم. من کارگردان فیلمی از میلیون یکی، کارگردان جوان جهان گشته، آینده سینمای تاجیک محیدین مظفر را دعوت میکنم همراه پرودیوسر کل Назирке Кибаева. Друзья, громче, ярче встречаем этих героев. Многие, кстати, всегда задаются вопросом, а чем вообще занимается продюсер? На самом деле, на вот эти хрупкие женские плечи легла огромная работа, потому что продюсер — это как боец невидимого фронта. Он делает все, он сразу везде и отвечает потом тоже за все. Друзья, еще раз давайте поаплодируем, поприветствуем режиссер и продюсер проекта фильма «1 на миллион». دوستان عزیز با من گفتند که Но кажется, в этой команде кого-то не хватает. Или полный состав уже, как вы думаете, друзья? Не хватает. Так, а кого не хватает-то? Не хватает кого-то. Кого забыли? میدونید یک نفری هست که سبب سرجمی همین جمعیت در تاجیکستان، در کجایی که فیلم رونمایی می شود، سببگار سرجمی همایش مردم هستی او، از قلب او، از زندگی او گرفته شده است. و شما روی پرده هنرمندی رو میبینید که نقش همین نفر رو بازیده است. ما قهرمان داریم، قهرمانی اساسی فیلم، ولی این قهرمانی است که در فیلم نه، در زندگی نقش نآفریده است، قدم مانده است. یعنی فیلم از زندگی نامه، از قسمت، از تقدیر همین شخص تهیه گردیده است. Дорогие друзья, невозможно представить фильм без главного героя. Но может быть он в режиме 3 в 1 или 1 в 3. Такое возможно, если речь идет о сегодняшней премьере. Мурод Давлатов! Саидмурод Давлатов! Караматулло Курбанов! Караматулло Давлатов! Ходжиев Юнусджон! Ходжиев Юнусджон! Все миллионеры таджик. Я Карсак Вайфтухорасы. Детство, отрочество, юность. Я думаю, Саидмурод Давлатов на юность нормально как? Нормально. Самое то, самый замечательный возраст. И самый замечательный вечер будет у нас сегодня, потому что все, наконец, в сборе. خوب دوستان عزیز، مهمانان عالی قدر، سپاس میگویم به همه شما. فقط یک خواهش دارم که برای سعیدمراد دولتوی کوچک یک قرصک بزنید. اکنون برای سعیدمراد دولتوی جوان یک قرصک دیگر شود. و اکنون با سعیدمراد دولتوی اساسی. Ну что, друзья, какой же праздник без музыки и танцев? Я думаю, мы немножечко еще потерпим эту прохладу. Все-таки осень в Таджикистане достаточно теплая. И украсим наше начало замечательного вечера чудесным танцем. یک رقص جذاب پیشکش ما و شما میگردد در روی فرش قرمز. من فکر میکنم که همه ما آماده ایم.